الضرر. أولا أنا في بلد ديمقراطي تحترم الرأي ورأي الآخر. بعد إذن حضرتك ممكن أحيل السؤال هذا اللي هو المعني بهذا السؤال؟ يمكن سعادة النقيب كمان، أو سعادة النقيب بالعكس هو طبعا. الأساس. بالنسبة لسؤالك، سؤالك حقيقي وجيد، ولكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار نحن ما بدنا نحاكم العالم. نحن في قضية شخص تضرر، وهذا الشخص الذي تضرر من حقه انه يدافع عن نفسه. ما فينا نعمل ميثاق اعلامي على شو؟ نحن في مع الحريات، ولكن هذه الحريات يجب ان لا تتعدى القانون، لا تتعدى الاعتداء على الشخص. يعني انا بحكم حريتي بعتدي عليك او لا سمح الله بقول كلام بحقك ما بيصير لاني انا حر. طيب سعادة النقيب، يعني ممكن أن مواطنين مصريين أو سوريين يدعوا على قناة الجزيرة أو قناة العربية أو قناة الميادين أو أي قناة أخرى. يعني ما بقدر اجاوب. وصل الجواب. انا كلبناني وصل الجواب. نحن مع الحريات. نعم. كيف؟ ايه معمول لا حقه انه ما بالعكس نحن معهم. نحن معهم مش ضدهم. معلش يعني بالعكس نحن بنقول مع الحريات مش ضد الحريات. سيادة النقيب هلا في مواد المحامي أرنو ديفيلي طبعا هذه من بعض، بعد إذن حضرتك، هذه من بعض التهديدات اللي سمح لنا بتناولها عبر الإعلام. طبعا توالت اتصالات هاتفية ورسائل عبر الواتساب إلى آخره، كل السبل تهديدات مباشرة لي والأسرة، ولكن تصفيات جسدية ما سمح لنا به لأنه تم التواصل مع شركة مؤسسة تويتر في سان فرانسيسكو في دبي على غرار هذا، فبالتالي تم رفع السقف لأنه الموضوع تجاوز موضوع الحقوق. الموضوع دخل في تصفيات بشرية كون إنه الواحد قال لا. فبالتالي أنا أبغى السيد أرنو ديفيلي يتكلم على هذا الموضوع على عقاب لأنه أخذ سقف عالي جدا. Oui, effectivement, voilà ce qui se passe quand des campagnes médiatiques qui sont mises en œuvre hors de tout cadre de standards journalistiques rigoureux peuvent entraîner. On a souvent parlé des fake news, on a souvent parlé comment l'information est utilisée aujourd'hui pour diffamer un pays entier ou un groupe de personnes en particulier ou des individus en particulier. Et cette situation est l'illustration parfaite de ce qui se passe lorsque, effectivement, certains organes de presse, pour des raisons que je ne vais pas débattre nécessairement aujourd'hui, sont amenés à effectivement sortir du cadre strictement journalistique, à savoir rapporter les nouvelles de manière objective et neutre, pour transformer effectivement une narrative en vendetta avec les conséquences que l'on sait. Et pour peu que cet agenda narratif soit, on va dire, privilégié par certains intérêts, il devient alors même très difficile pour les victimes de ce harcèlement eux-mêmes de pouvoir avoir accès aux médias pour dénoncer le traitement auquel ils sont assujettis. Donc j'espère pour ça que cette affaire créera un précédent, en tout cas, en mettant en exergue effectivement la responsabilité qui incombe à tous les médias, qu'ils soient presse écrite ou Internet ou télévision, d'être extrêmement responsables dans leur façon de rapporter les nouvelles. Je souhaitais aussi répondre à la question de notre ami tout à l'heure, qui laissait entendre qu'effectivement il y aurait peut-être l'idée d'une charte journalistique. Il existe une charte journalistique, en tout cas en Europe, qui s'appelle la charte de Munich. Ça pourrait être un modèle, effectivement, des pistes de réflexion sur lesquelles d'autres médias dans d'autres parties du monde pourraient effectivement s'inspirer, et pour éviter effectivement que dorénavant on ait des incidents comme celui-ci qui se répercutent un peu partout pour des intérêts qui nous dépassent tous. Merci. عموما في اشياء المحكمه طلبت عدم الافصاح عنها
Oui, tout le monde veut des chiffres. Bon, des chiffres. Bon, de toute façon, aujourd'hui c'est une conférence de presse, donc ce n'est pas une audience de droit. Tous ces éléments seront présentés en temps utile. Aujourd'hui, on voulait juste vous exposer à la situation dans ses contours les plus généraux. Au fur et à mesure que l'enquête et que le déroulé de la procédure le permettra, nous mettrons à votre disposition des éléments concrets sur le chiffrage du préjudice. Mais sachez qu'il est assez conséquent. إذا زوج حضرتك في قناة الجزيرة أنا أرحب بالكل، أرحب بقناة الجزيرة، أرحب بالإعلام القطري. أنا إنسان أؤمن بالرأي والرأي الآخر. نحن إن في اختلاف وجهات النظر لا يفقد للود قضية. زي ما تفضلتي حضرتك الآن زوجك مؤسس قناة الجزيرة، فبالعكس كان يا أهلا وسهلا يشرفنا، وبالعكس نسمع رأيه ويعطينا رأينا على الرحب والسعة. بالعكس أنا أقبل الآخر بكل سعة. شكرا لكل الحاضرين، والشكر طبعا اللي جمعنا كلنا سوا هون، وبفتكر كان واضح وصريح بكل الكلام اللي قاله، وركز على نقطة أنا هون بتمنى أني نرجع عيدها. موضوع الخاشقجي لا علاقة للأستاذ أحمد الدكتور أحمد البقاري به لا من قريب ولا بعيد، وهو لا ما عم يتهجم على أشخاص، هو عم بيقول ما إلي علاقة أنا بدولتي يعني بالحكم، بس إلي علاقة بوطن، الدولة شيء والوطن شيء. الأولانية إنه إنسان عم يعتدى عليه، هن عم بيحاولوا يدخلوا موضوع الخاشقجي، فهو ليس له أي علاقة بهالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وشكرا لحضوركم. طلع عندك الصورة بس عندنا غير صورة. ايوه. نمشي هيك شوي.